بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم أمي وبنتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. الوصفة تاع اليوم هي كيكة تاع الشوكولاتة، يعني جاتو أو شوكولا بشكل جديد وما فيهاش المقادير بزاف وتجي خفيفة وهشيشة ما شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. إلى عجبكم ما تنساوش بارطاجوا مع الأحباب والأصحاب باش تعموا الفائدة. Alors aujourd'hui on va préparer un gâteau au chocolat ultra moelleux et très facile à réaliser et surtout inratable. Alors si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus et passons tout de suite à la recette. Alors pour réaliser le gâteau au chocolat, on a besoin de 120 g de beurre, 180 g de chocolat, 90 g de sucre, 3 œufs, 90 g de farine et un paquet de levure. بالنسبة للمقادير البنات نحتاجو 180 غرام تاع الشوكولا السوداء، 120 غرام تاع زبدة، 90 غرام سكر، 90 غرام فرينة، 3 حبات بيض ووحدة خمارة. Alors la première étape, on va mettre le chocolat et le beurre à fondre. غادي نديرو الزبدة والشوكولا تذوب. Étape suivante, je verse les œufs dans le saladier. Ensuite, je vais fouetter quelques secondes. Ensuite, on rajoute le sucre et on mélange environ 1 minute. كما راكم تشوفوا البنات حطيت البيض وضربته شويه ومن بعد زدت السكر ونزيد نضربه ابوبخي واحد دقيقه. Une fois que c'est fondu, on mélange comme il faut et ensuite on verse la préparation et on mélange le tout. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما دابت الزبدة والشوكولا نزيدوهم على الخليط اللي هو البيض والسكر ونخلطوا الكل. ما ننسوش نزيدو رشة تاع ملح ومن بعد نزيدو الفرينة والخميرة الكيميائية. Là voilà, j'ai rajouté un peu de sel. Je vais mélanger les 90 g de farine avec la levure. Et là, on rajoute la farine, les 90 g de farine avec la levure au mélange. Voilà, كما راكم تشوفوا البنات من بعد ما زدنا الفرينة والخميرة الكيميائية انا ميلونجي، يعني خلطنا شوية ومن بعد نفرغوا الخليط في المول ونديروه يطيب على درجة الحرارة 180. من الأحسن تكونوا ديجا سخنتوا الفور تاعكم قبل واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. Là, vous prenez le moule de votre choix. Là, j'ai pris ce moule. Et par mesure de sécurité, je l'ai beurré. Et ensuite, je vais verser la pâte à l'intérieur. Voilà البنات كما راكم تشوفوا أنا ديت هذا المول، يعني تقدروا تستعملوا أي مول يكون عندكم. Et là, je tapote le moule rapidement. Et pour la cuisson, on a préchauffé le four à 180 degrés et la cuisson va durer entre 25 et 30 minutes. Tout dépend de votre four. Le gâteau est cuit. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Là, je retourne mon gâteau sur la grille et voilà le résultat. Le gâteau est très moelleux. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما طاب الجاتو خليته برد شويه ومن بعد قلبته، يعني يجي خفيف ويجي هشيش ما شاء الله. وماتنون on va passer à la suite de la recette.
Pour préparer le glaçage, on a besoin de 150 g de chocolat et 15 centilitres de crème liquide. فوالا البنات كما راكم تشوفوا بالنسبه للكلاصاج نحتاجو 150 غرام تاع الشوكولا ونحتاجو 15 سنتيلتر تاع لا كريم ليكيد اللي نكونوا سخنا لا كريم ليكيد من قبل ونفرغوها على الشوكولا ونخلوها ترتاح شويه ومن بعد نخلطو يجي روعه هذا الكلاصاج ما شاء الله. Et je viens ici napper le gâteau كما راكم تشوفوا البنات ودروك نفرغوا الكلاصاج على الجاتو. Pour la décoration, je vais utiliser un peu d'amande et du chocolat blanc. وللتزيين البنات انا هنا غادي نستعمل الشوكولا البيضاء وشويه تاع لوز. فوالا هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم. هذا الجاتو فرانشمون يعني ساهل وما فيش المقادير بزاف ويجي روعة ما شاء الله. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم. Voilà, et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Alors ما تنسوش البنات بارطاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب باش تعموا الفائدة. نتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.